ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଭାରତ ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମହାକୁମ୍ଭରେ କୁମ୍ଭବାଣୀ ରେଡ଼ିଓ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟେକ୍ସାସରେ ହାଉଡ଼ି ମୋଦି ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ଦୁଇ ଦେଶର ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏବେର ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କୂଟନୀତି ଜରିଆରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶାନ୍ତିର ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ସେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକାଠାରୁ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ରୟ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତଥା ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତା ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ, ନବସୃଜନ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ସଂସଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଅଧିବେଶନର ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 112% କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି। ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ 177 ଜଣ ସଦସ୍ୟ 17 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2025-26 ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନାରେ 170 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024 ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବନୀତ ସେହଗଲ କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଗତକାଲି ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେ କୁମ୍ଭବାଣୀ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସେହଗଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
हमारा पूरा जो प्रसार भारती का पूरा नेटवर्क है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सच्ची सही चीज सही जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। श्री सहगल नैनी अरेल संगम सेक्टर 4 रे निर्मित आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टूडियो परिदर्शन करी प्रसारण व्यवस्थार समीक्षा करथिले। से कहिथिले कुंभवाणी दूरदर्शन एवं वेब्स ओटीटी माध्यम आकाशवाणी 75 कोटी 100 कोटी लोकंक पाखरे पहुंची पारिछि। भविष्यत में एहिभଳି अभियान जारी रहिबो बोली श्री सहगल कहिसंती। सूचना जोगाजोग को निरवच्छिन्न रखिबा पई अत्याधुनिक ज्ञान कौशल आपणाइबा उपरे श्री सहगल गुरुत्वारोप करिसंती। प्रयागराजर महाकुंभ त्रिवेणी संगम रे लक्ष लक्ष श्रद्धालु और पर्यटक पवित्र स्नान करुछंती। एपर्यंत 49 कोटी अधिक श्रद्धालु संगम रे स्नान करिथिबा आम संवाददाता जणाइछंती। एथिरे साधु सन्थ श्रद्धालु पर्यटक और बहु मान्यगण्य व्यक्ति अछंती। छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका तांको मंत्रिमंडल विधानसभा बाचस्पति रमन सिंह प्रमुख पवित्र स्नान करथिले। त्रिपुरा मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह मध्य पवित्र संगम रे स्नान करिसंती। से कहिसंती ସେହି ସ୍ଥାନର पवित्र जल स्नान करिबा एक दिव्य अनुभूति प्रदान करिछि। केन्द्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संगम रे स्नान करी कहिसंती महाकुंभ रे दिव्य अनुभूति लाभ करिबा पई सारा विश्वरू लोक माने सेठाकु आसुछंती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट महाकुंभ रे स्नान करिसंती। एहा छडा विभिन्न राज्यर मंत्री सरकारी अधिकारी अभिनेता भिकी कौशल विवेक ओब्राय और पुनीत इसार प्रमुख महाकुंभ रे स्नान करिसंती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट अनुଯାयी विश्वर सबुठारु दुर्नीतिग्रस्त देश भावे पाकिस्तान को नामित करा जाइछि। सेठारे सरकार न्यायपालिका एवं साधारण क्षेत्र में दुर्नीति व्यापीथिबा रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि। चलित सप्ताहर प्रारंभ में प्रकाशित रिपोर्ट अनुଯାयी 2024 रे दुर्नीति सूचकांक रे 180 देश मध्यरु पाकिस्तान 135तम स्थान रे रहिछि। 2022 मसीह पाकिस्तान निर्वाचन आयोग पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषणा करने सह दुर्नीति रे संपृक्त थिबा अभियोग रे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करथिले। 2 वर्ष परे शरीफ को सरकार मध्य समान दुर्नीति अभियोग एवं सम्मुखीन होइछंती। दुर्नीति जोगु पाकिस्तान ने घोर अर्थनैतिक संकट देखा देइछि। मुद्रास्फीति वृद्धि पाउथिबारु सेठाकार नागरिक माननकु स्वास्थ्य सेवा समेत मौलिक आवश्यकता पूरण करिबा लागि असमर्थ हेउथिबा रिपोर्ट रे कुहा जाइछि। पाकिस्तान अंतर्जातीय संगठन एवं बंधु राष्ट्र गुड़िकठारु ऋण आनी अर्थनीति परिचालना करुथिबा जणा पड़िछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सचिव तन्मय लाल एवं स्विट्जरलैंडर वैदेशिक मंत्री अलेक्जेंडर फासेलଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ वार्षिक द्विपाक्षिक आलोचना अंतर्गत त्रयोदश बैठक अनुष्ठित होइछि। बैठक में उभय देश मध्य अर्थनैतिक संपर्क परिवेश आह्वान एवं आंचलिक और अंतर्जातीय प्रसंग उपरे आलोचना होइथिला। 2024 मसीह भारत एवं यूरोपीय मुक्त वाणिज्य संघ मध्य होइथिबा चुक्ति अनुଯାयी उभय देश मध्य रणनैतिक सहयोग को आहुरी सुदृढ़ करने लगी उभय देश राजी होइछंती। 38तम जातीय क्रीड़ा आज उद्यापन हेब। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह हल्द्वानी आयोजित होबाकु थिबा समापनी उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। गत मास 28 तारिख में डेराडून महाराणा प्रताप क्रीड़ा महाविद्यालय आयोजित जातीय क्रीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करथिले। 38तम जातीय क्रीड़ा 35 विभाग में प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला। डेराडून समेत हल्द्वानी हरिद्वार और रुद्रपुर सहर में विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित होइथिला। एथिरे 28टी राज्य 8टी केन्द्र शासित अंचल और सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भाग नैथिले। पदक तालिकार सर्विसेस कंट्रोल बोर्ड सर्वाधिक 67टी स्वर्ण पदक सह 120टी पदक हासिल करथिबा बेले महाराष्ट्र 53टी स्वर्ण सह 195टी पदक हासिल करिछि। ओडिशार खेलाड़ी माने 14टी स्वर्ण 15टी रौप्य और 17टी ब्रोंज पदक हासिल करिछंती। आज अपराह्न 2टारे हल्द्वानीर अंतर्जातीय क्रीड़ा परिसर में समापनी उत्सव अनुष्ठित हेब। एथिरे अमित शाहଙ୍କ व्यतीत केन्द्र क्रीड़ा मंत्री मनसुख मांडव्य और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहिबे। मुख्य संवाद पुणी थे। भारत अमेरिका रणनैतिक सहयोग वृद्धि उद्देश्य अमेरिका राष्ट्रपति आलोचना कले प्रधानमंत्री। संसदर बजेट अधिवेशनर प्रथम पर्याय शेष। मार्च 10 रु आरंभ हो द्वितीय पर्याय। महाकुंभ रे कुंभवाणी रेडियो केन्द्र परिदर्शन कले प्रसार भारती अध्यक्ष
आंतर्जातिक रिपोर्ट अनुଯାयी पाकिस्तान विश्वर सबुठारु दुर्नीतिग्रस्त देश एवं 38तम जातीय क्रीड़ार आज उद्यापन समारोह में जोगदेवे स्वराष्ट्र मंत्री। संवाद शेष है।